Magic 4. Team lang ni Shantoy Darlin o ni Consial G. Team Guadalupe kontra sa team nila dito ni Tode. Ayan og ni paring Cesar. Okay. Consial G to serve para uno. Okay na itong bakbakan diri sa sitio Dao, Barangay Budlaan, Talamban. Sponsor diyan Boss Atoy ko under ni sa Ryan Ruby Promotion. Gipa kamang si Santoy gilungi si Santoy Atibrio. Tok mo dito it's my day. Out ball ono na. Ono. 0. Team Guadalupe draws first blood mga kaibigan. Sa atong game 1 sa atong Magic 4 Serbisyo Consial G. Para dos na ni. Santoy. Agay. Side out, side out. Yay. Tode to serve para uno. Win. Ono igualis na, ono igualis. Serbisyo Tode para dos. Na. Sango, na sango. Win, automatic point ha. Basta masango sa kahoy. 2-1 na. Kini serbisyo Tode para 3. Yakit Darlin. 3-1 na. 3-1. Serbisyo Tode. Lah. Numuspos na pa rin Cesar. Oh, good item. Migay. 4-1 na. 4-1. Back to live action. Serbisyo Tode para 5. 4-1 ato score. 4-1. O ana 5 successive points made by Tode. Grabe serbisyo Tode ay. Di makaon. Bagay kuha pa. Gibato ang balay ni paring Cesar. Side out, side out. Team Guadalupe ball. Kini serbisyo Santoy para dos. Lag Tode to the Black Panda. Pilayatis Tode. Ibuyok. Tara kini ay. Net bag. Side out, side out. Cinco ono atong skora 5-1. 4-point lead. Team la ni Tode. Paring Cesar og ni Ayan. Kini para size serbisyo paring Cesar of Team Amaw. Win. Size ono. O karkar chicharon ang delicacies mga kaibigan ha. Anak ninyo mapalit ang lamian nga chicharon, ang Maricel Anthony Chicharon. Na anak diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Cebu nga karkar og sa Guadalupe. Paring Cesar para City ni. Na, win! Ngigang paring Cesar eh. Ono City ha atong score. Kini serbisyo pa rin Cesar para also. Tuagsik na naman. Di makaon ni serbisyo sa paring Cesar. Yakit sa din eh. Ono 8 na. 7-point lead na. Jo, forfeit ka Jo. Kung sakali makapasok ang team ni paring Cesar, ito ang kauna-unahang finals appearance ni paring Cesar ha? Sa volleyball dayon na tournament mga kaibigan. Paring Cesar. Ono noy bina. Para finals paring Cesar. Ngiga. Ayan. Pabutos Ayan, kuha pa Consial. Help defense. Lah, Ayan. Side out, side out. Ono noy biya, ono noy bi.
Here comes the Black Panda para dos. Paring Cesar, Torresio. Konsyal J. Answered by Paring Cesar again. The Black Panda, may haplas. Kuha. Tudi, may baos. La. Paring Cesar. Agay. Walang katao-tao. Sa gitna. 2-9 na. Kini serbisyo the Black Panda para 3. The Black Panda again, may haplas la. Bato. Win, 3-9 na. Shout out din ni Ikloy ha. Oh, dara si Ikloy ha. Lead ka. Sugod ka, Jo. Dara Ikloy guys oh. 4-9 na ha. Serbisyo the Black Panda. Win, straight sad. May bawsan si the Black Panda. Straight sad ang serbisyo. Kaya serbisyo Darlene para size na ni 5-9 ha. Konsyal G. Win. Size 9 na, size 9. Time out. Okay, back to live action. Yari Studies. Point. City 9 na. 2 point lead na lang ha. Serbisyo the Black Panda. 8. Big straight yun. The Black Panda yun. 8-9 na. Wana. Dikit na. Sub si Jojo. Substitution. Jojo in. Out si Paring Cesar. 8-9 kini para igualis na. Jojo. Bagno siyanto ya. Gibala na. Basuka na. Ni the Black Panda. Gibala na sa basuka. Ang bola ni the Black Panda. Suga na. 9 igualis. 9 igualis. Sa isang iglap lang. Tie score na. Kaibigan. Igualis 9 kini para Jess. Servisyo the Black Panda. Ayan. Agay. Nano naman eh. Oy. Jess 9 na. Wana. Serbisyo the Black Panda para 11. Tok mo dito di. It's ready. Kuha pa siya toy. Tudi mi boss. Gipa kamang sanit. Jess 9 ha. Jess 9. Sorry sila. Luho sila. Serbisyo ayan. Jess 9. Bujak na! Bujak to ni! Nani out pa dyan to ni! Tabalasa! Sus! Lami atar ba't kiraha, oy? Jess 9, Jess 9. Here comes Konsihal J para 11 na ni. Para 11. To di Tokbon. Nanay gon. 11-9 na. Wana. Serbisyo Konsihal J para daog. Out pa gud. Out. Daog na. May daog ang team Guadalupe sa game 1. Atangin ninyo atong game to, kaibigan.